Greater Tripura Land Bill Pass Ngmani Yagulo Tong Foya Tong Thotok Tabuk Hasini Kurung Amchayo Pishazak Saharzak Bororo Kaw Imang Nugzak Greater Tripura Land Manke Tipasat Dofa Mutanzak Shinai Greater Tripura Land ni Bill Edisi Kokjab Nogo Pass Ngmani Bagi Bubagra no Hambari Lagi Kasha Tongthomulahari Himboto Kralekya Sabun Division no Bonkul Notun Bazar ni Simi Puran Bazar Jura Lahar Himboto Kralekya Tripura Mutani Adongro Lahar Himbotak Paimani Yagulo, Block Advisory Committee President Monindro Tripura Saka, Bisi Nijiba Yaksi Hapang by Chazon Kajak Tongmani Yoka, Abuni Bagino, Bubagrano, Hambai Remakare, Charipang, Okra Charipang, Adong Ronobo Hambai Reka, Dofa, Sak, Tay, Amtoni Tripura Motani, Ungi Bubagrano Kulumu Yafalaka. Willow Hambai, ini seng Rupaishori blog andani 8টা পঞ্চায়েত তো আনি রলগে তো অমল বরং গানা অমল তো মতে তারপরে দুলারা কামমা চিনি কার্যকর্তা তো বরংনি সমিত তো বরংনি উদ্যোগবাই जों दिनै जोंनि मिया अर्थात 25 जुन 2021 जोंनि एडिसे गेटा ट्रिपल एन बिल पास अंगमानि बागै जों दिनै बबागाराना हामबाय जानुवानि होनाय जों दिनै अल पन्चायतनि 8टा पन्चायतनि बरं मालायै जों दिनै नतुन बाजारनि सिगां पुरान बाजार जारा जों रेलि खालायलाया तामानि होनलाय जों एमन तंथहा जों एमन बाखा गामहा एमन दिन मियानि दिन दिनैनि दिन जे जों दीर्घ 25 বছর বামবাই শাসন খালাই জাংমানি বনি থকে মুক্ত মানমানি বাগै जों दिनै बबागाराना हामबाय जानाया এবং শুধু বইয়া आरो যারা दिनै प्रशासनिक लेभेले दंनाय एक्जिक्युटिभ दिनै मन्त्रि मण्डली दंनाय एमडिसि दंनाय जों बरंनो जत्तनो खाबाय खुबाय दिनै हामबाय मारो जों दिनै दफानि अङै आंबो सागनि अङै पार्टीनि अङै रुपाइसरि ब्लकनि आन्दारनि अङै जों बबागाराना खुलुमों याफाओ এবং हामबाय माजानो गेटा टिप्रालेन बनि बिसिंतै एडिसे बिल पास अंगमानि बागै जों खाबाय खुबाय बन हामबाय मारो साननो बबागाराना त्रिपुरा मोसाजागो एडिसीको रक्षाद्वारे याजबंगनो 공수시라고 비레시버그니 त्रिपुरा मोसा고 र 공수 याजको धन्यवाद बगो नुमं जेंगु मुरुम्ब्रेमा मांसागो याजको धन्यवाद दिबो इसो लाबो संगीतंगो हिराहो याजे कोरगो 공수자 정상호 기조 공수고 언어로 성배타래 이차 프로보나 이제 우리가 이제 중타래 Sabrmi Simi Premnanda Tripurani report Sangsati.
राजनीतिगत बीजेपी बिल पास होने बाबा करना हम भाई जन हो kita dibilang bebas umur bawa propaganda welcome kita dibilang bebas umur bawa di area propaganda welcome Bumagaki dibilang putaki tidak lagi propaganda ham baik jano propaganda ayo lokho propaganda ayo lokho propaganda ayo lokho dibra dofa ayo lokho बिल पास होने बाबा करा चंग हम भाई जानो बाबा करा लॉन्ग ले एडीसी केटा टिपालेन बिल पास होने बाबा करा चंग हम भाई जानो एडीसी केटा टिपालेन दिनेश सभापति दिनेश मोतमा अच्छा তিনি তাকতে বুকুসং নগিনা ইয়ামদিকে ভাইবাদি তিনি 28 জন শিলাশ্রী মনোমঙ্গল কেন্দ্রনি তিনি যে তীব্রমুথানি কাইসা যে রেলি जों जे बुबाग्रानि आइडियोलॉजी बाय जे काइसा रेली खालामनानै ओ रेली जों जे अधिवेशनाव दीर्घ 3